رسول الله الأمين ورضي الله عن الصحابة والناس أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نازا ندو سوركو بان ده ساتور غدا زلو ده سيدنا دالا فيها اسمتا لدن بعد روزي نابلا دي محمد صلى الله عليه وسلم. ina da sabu wana idella ne de biya no bara pata bo yo din islam de yo albe tala da sinje so de rama ke tal dare ngadoro ka so mu cer de talwa dana sere de no fokto watendem gumbo ze de la bila gumbi daga bir na fokte albe dalte dana kama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam we bira se fokto andalena erake no duzude na rufu beni iman fokto adana wo imane e foke fokto andana wozu e bese de an donta da na ruwa ne imani ga fokto andala imani suri tindam na ide imani jambu job be jole bi journa budando na ruwa ne imani fokto andala na imani wozuri na bindan na e forsa ala american kerenga e sorku ban ela da bude ciwo dana sana na fokto kerenga na alfa we virda c'est amama na doyful karim da zanda igum jirma du ka garenge e gom wa dal na bele do weda amana na tal na dabata be de lahira bodu yubaso eda e solo baran pata ga fara engen taga da go no fokti ko biya magomba be kada zulo so de wala so kele ko fala wombi daga go no fokti nange kada na suruge ero wa jar de ko suru ene iso de matre ifu so de matre ene andem de matre ifu andem de matre e po ela na temere suru o na kada nanga do go suru na fokto wa dalanga daza iso be da dabata da dara so do fokto da dabata da bar dara de kala qur'an wa de istighfar wa de la salatu de muhammad wo bi dala ramadan de irudu da na mala walhamdulillah da za so dala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da duru ku ban mun birin da sasse walillahi al-asmaul husna ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walillahi asmaul husna fad'u biha eso se mu wana yira ado yo du poy da sunnam baka diyele yira we naga yira tukanna adam wana da heri fasir asar na sola sor gola da ala de kiyo deza soki da wakati wada ramadan da ko biya maloma deza soki da wakati wada amon do zara se neberna fokuto wa junage ba gala lide ba mujabawa fokuto wa junage ba gala lide ba mu qur'an wa fokto wa dala naga bala sarase fokto wa dala naga bege bode ba woni le kokari chode halida won bodo no fokto ru dana abige ruguna na wajar de choblo wali kira so da kiyamor fokto wa dala naga rada to wa ful qur'an ba gala qur'an pa da kenan muze amma kin da nabun guna to batale e so la blab de kiyo fokto wa dala naga da batawalizina flawa wonti badan volle sana afokto da chare da lokye de na flo tende fokto da la gera wa jarba de balatma we na badan volle yana dan zulu da masa fokto da chare da lokye de timare fokto da na gera wo do shaytan wo bojo won bibiri nga wallam etinganye wallan yisbi vede de na fokto da la gera wa jare de turu di yele da la mirwa so chen de talwa tamamu da la yabla alaga ba ya aljanna da ba sorda aljanna fokto adala rarabata wala sujuduwa bala rukuwa ben medna so baleze zulum amma fokto adarna ira was bo de hali wanda e solo da blab de ciwo fokto adala donaga irada bata ba wa gali de radio won banage kanable qur'an de radio wazu de radio amma fokto andana berna ci dunguna de bede de rodu guda tri de jirmage elemu na bulu wina de muhammad sallallahu alaihi wasallam we bira se ba tmere wondege ruguna da wallam
ban vere bi dala da fasino fofte leki dala daga ban vere ro e sori ke yino musika vere ki yamana biyele erodu mga ba ya shahrullah so de erodu mga shahrullah al akbar e so erodu na ringa da e so de erodu ku bonan e so de e gomade erodu mble erodu won be disira qur'an namle erodu nda bangale qur'an pa namle malo de erodu ku bonan mble biyele na ble so gbok e kelesna erodu na rapata erodu weni ga da cercer namle erodu weni da basan na no fanamle erodu weni bantam eraba zoni min da namle erodu weni ero wondo ku surna beze la temere da namle albarke de erodu mle cheti de erodu mle ko nyonire de erodu mle tuba de erodu mle ko biya malomba istighfar de erodu mle solon de erodu mle ibada lan de sur de erodu mle bla ko biya malomba etelese qur'an kali de busuri etage erodu mle kadam borso veze bawo no wazali de ku jowu mna wajelise bla ko biya malomba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dowa erodu baya shaban na ida erodu baya shaban na ida ga dowa ida ga buwage ande Muhammad we zene zuma ga wala malwamba wazu e matana malwamba won veru wasa akbala ilaykum shahrul layl mubarak e so de erodu de jirma wa dala mana jirman wa dala tuno dayo bil baraka e garangana da albarka la doro wa rahmana kunyo nire e de nouveau da badan vuna da la den vuna zama e de nouveau we jezna ruduna mana wombia ruduna borofu ruduna boromili e de ba wonki ki jezna waranga e daga be gidis qur'ani e daga ba wonki nyo bo so wonjelinya belana ko biya malomba rudu mu daga ruba wonge wezi nyede wezire kete tusba nyede donke ibada nyede timer baunde sowo mu de nyede sunu baunti sowo mu wonti nyo bo so wonjelinya belana ko biya malomba rudu mu yo e badana wandando yele wo bidara dana yelu roko bele ali deke deja e sor ko ne cerde talwa madam ben cassette wata ge haramu wana bodon du yendi te ge haramu wana bela bringa bela nyalla be ge bu vorsinya de no fortege orun jariya da nyam fulara kana tele nyedere ka wali nyana tanaza orun jariya da sala so de ibada njari de nyu zukuna aja ka zona sengala qur'an ge mbanyo ziyade la parfait ndo sule na ngala qur'an bida fanwa gele bringa en ka bedo wakatana keren boku njona fala bela so de ibada lan daga no ko biya malomba e daga benjem oruguna de talwa e da mona lawon bi so solena anya le won bi da buja ka zona ba wede nke ile yo de geda anfa ko bonge dono se da aru nyon do sule forte da buja ka zo sojo andan do sule so mana no forte da buja ka zo so ko bonjo zama nono da de forte ke parfum so ko bonjo zandage e so cer de talwa no forte wa dalla ba ba shaytan ba foke ba dul arjana batale ba ba shaytan ba foke ba dul arjana batale naniga idaga banan voki jaziru duna boromili idaga banable e so wuru ko banda zuru e cer de talwa dina wo bian da zuru na wofu kade zenga daga da zuru abige wofu kade zenga wa dala ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo fizi ide iyalege bangoro balla e so bota a rasul Muhammad wo fizi ide iyale ama da ya duniya ne pata weni we dizi ira etabiza senwe sona elega ba ya sayyidina Umar ibn Ata ngonde Muhammad sallallahu alaihi wasallam webeda sa alaikum bi sunnati wa sunnati ulafa e dokuma de sunna bchari na mede sa mo jirma dana de sunna bega ya so wonti abiga ruwa no fokta de fokto o borsana abiga ru nyedi kidim ya nyonyo le ganga fokto o borsa ama bega nyonzo na ganye di ya nyonyo fokto to forase angu fokto de vere ama bega di gangam nyede fokto o borsa abida nya vere woro de ama bega nya na de me vene e dauda nyede fokto o borsa baka fokto tende abiga se vere erudina no le ganya vere erudina no le ga se vere enda vere kre mana enda vere kle woro ko de sama nyala tal woti sota jana anyo bo so boso nyimere we dede sna nya nyede lodi nyo so tangonya na mo no nyoyoro do de ngambele bele do ga anyo bo banya kafo bamban kafo bo nyo azimo bilana
ade ba banyake wonu abanyaka funo woyo no wonu ba banyaka funo nyoyo ama bige lakto no bo balzinya azima dana balzina siren gona ya so tente da bal mana balzinya das mo baro na ro kele nan doyo so ko ne wala bigale hirna no fofte ke malwo de zigo na kuno wage no wanga dana kerege bile abige kele ga romo sona ina so bidanga da alafiya abige inde lo se foke atenewre wanja adela da sojo na filmle wan bizi ferinya ase foka la miso ferinya ase foka ayamil bid rodu ba woni dele 13 14 15 wo ferinya amara modon fena de wo ferinya na foke zama ke gebo to wiki nyegi nyo so le nyala kanai so elo biga le hirna ikella biyele no fokta na abigate dala bigate la so doroge do foke kuna wena ga dallaye da yamalo ka ande na da janata alaga lo so sirte zana kuna wena abige dallaye malomba ande na da janata na abo do ke be charna be tauhid woga baya tauhidi ruchati de umri e chance na sori ke dan gona boro tasna so ro esna eso silade ro wala infaq fi sabilillah no wana ngal zinya sana nyarna soroze tozo de خصوصا لخالك هي نيدي حالي بلا بازا منك نيو حالي كي تجي لاندا انك كاين يدي تشوره انت لا نيرنا تشوتا يدي فوا زي ونينا من دن على فيل غنا داو زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيدا سسه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ويدما فاسوتو بنم افكيا بكروتو بننا كلا يدي فوا زي تشوتا بيله بيبيدا سي روي ني دا سابا تشادون كياما نغا روي ني wengbin edevu azen delo ya idebu wala na zina baka devu azen la baka devu azen mu eleve na bar na kare ka ane benga tibala fawe budu da zaba cha dunki ama solla de kiwo bela boro la irwe ni wonyo ze era lota abige nyane nyar na ga boyo jare de nyonyo so lota bela ga so ko sole kuno nan de na dar jana da namle arajana de ba na kare ndo imata tala aza an tariq anya na burlo no bawda bege aya babuntu iru sala kala baga bunzo me ronu fore salimu nan bele arjana den baga bege arjana den bawa na kirno al mahabbatu bayna al mu'minina fillah on zol nyarna bizirana malwamba e soroze wa an yuhibba lillah asu zol nyaro sole se soro asu zol nyaro sole se soroze arjana den bawa malwana belangona fere salana boro nyatiga ni fere ni soden dar bigar jana den bawge arjana den bawge malwan wala dhikri basa tu ki wondo ze soro wala azkarwa arjana den bawge ke arjana den bawda ga shukr lillah ala ni'mihi nyansan da do sona ni mo wutu afanyana da so afanya loro nyasai wa afanya adi pinya fai wa nan yaka da murnya bana nyasai kama nyina isi biganya ligelo ga jeli arjana den bawge من كثرة السجود رمي ده سجود الله موندو بعض أمريكا يوم سودا موتالندا بعض أمريكا يوم سودا بيجار جنة دين باوجة أرجنة دين باوجة توادي لله روح فوزي دون جري شو بعض أمريكا ده فوزي دين جري شو أرجنة دين باوجة يندن كوبري يندن در كوبري يندن كه بيجار جنة دين باوجة أرجنة دين باوجة روشار دينا غونا جابته على فيا أرونا غونا جابته على فيا بيجار جنة دين باوجة arjana den bawge oru isode qur'ani yen belen ki nyallan ke kakada nyada man ba zamanu ki bigar arjana den bawge arjana den bawge amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar nyalla nyarna furna bija ka zono ke nyingis no bija ka zono bigar arjana den bawge arjana den bawge oru ni daba de kunyo oru ni daba de kunyo ndala ndabo tuta zamadona alunaro balai azaba woroze wazila misio e pakefu ese musi chele e yele ko toble so na foro ko to nyose al ko kon do ade al kase balai azaba be ko joda yele arjana den baga rwani da ba da kuno arjana den baga rufu ande muhammad sallallahu alaihi wasallam zama ide fulo wale na sojo iswa ma atakum rasul fawzuhu wa ma nahakum anhu fantahu arjana de fulo ga so la katare arjana de fulege oro chare de e wono suru asabru jamil e so so suru chakazo
wa inna Allah ma sabirin so se mu da sai na ruwa wala suru arjana da ba ga bilin yin ga de zuru bigar arjana da ba ga arjana da ba ga noto ma amsa salawat sabaya nya guru zai bi mana in zai so da wakati da burga so birin da sai inna salati kanat ala almu'minina kitaban mawquta arjana da ba ga iyadatul marid nyaro wanya dubule ziyara bigar arjana da ba ga arjana da ba ga du'a orunya suru da so bigar arjana da ba ga ande muhammad sallallahu alaihi wasallam bi da sai subhanallah ande muhammad wa birin da sai dila kokari asol solo so wasal alladhi abwabuhu la tughlaq du solo so weli de do no ton dona allah yaghdaba hina bani adam yatruku su'alahu so wayana ideyum bana zamanu wakibi jare yum amada zolo so wa bani adam hina yus'al yuta ngur ba weli go bozi so wajili wo jadana edu'uni astajib lakum ezulu mo soyo mammu de solonde ezulu mammu de solonde arjana de ne bawge anya gatrinyaro zai sedu wenti arjana da de sede assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nabar waza sete na bandu ta'ala na da su tele sede da wenti danyi nage assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zamanda ja andebi adam alayhi salam zamanu ki so wale ali taga betana wale foro so se ibo ese malaika wa awentu wa ni be zaina ede se de blasi sena na ida mu marga tir de se de bla wa dara bo jonen gesa assalamu alaikum gabel bo busi su wa alaikum assalam wa rahma amodo ila baro worna de ande muhammad sallallahu alaihi wasallama e wo duniya kana kadana e ruwen wa dai se de tanana ina ba ya sa abazar gafariyu wa gurusi sai da wai ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga rasulu wa busi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tilaina bla amma ta'ala kana daske so ila da katare biyan da muhammad sallallahu alaihi wasallam e jowure e ga runar wa gaso assalamu alaikum annabi wa alaikum assalam ashara ejoga na ruwa gazo elesa assalamu alaikum wa rahmatullah engese wa alaikum assalam wa rahmatullah engese 20 aku na ruwa gazo to zo ne elesa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga rasul muhammad wa busisi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh salasun aku sala bo lesa anye zenyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yona la da aku salam da e so cer de talwa solla katar na arjana da churi janama ako udena dalla asalatu jeli ande muhammad sallallahu alaihi wasallama ala misna rizma bawki be gada amfani ge be gada de chetige be gesa be bi uro zona barjana kiyamore e so fara de ima ako no lulude ke mawe na adama na arjana na ade ako no lulude enge rugu na da ko zimbri na so de fule rupo zimbri na so de fule akuna lubede lako karinyam mazna so alkhairi anya da tutan ka mazna sai so da yake so sai inna allah la yughayyiru bi qaumin ata yughayyiru ma bi anfusihim so tangero ale rukun ale so tangera ale ko kon bla mi gemede la na so ko tete tarwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa walla kullu naga sabi bande na dar janna dana adaga wa dal medina na wa ver marwa basase afshu salam bainakum amina da madana masallama wa atuimu ta'ama abiga mi kidim e badana abiga mi sila kidim e jallam ka mun badina da ma anyar wo gane fe kidim na niga se bindan kobe na niga se bela ko ka e kurumbil zina fila sato kira fine bunduna kurumbil zina fila arjana den baga biga tadkhuluna aljannata bisalam so ce da talwa bilal roge ande muhammad sallallahu alaihi wasallam we vera su kujuni ni ga ruwen wansum yu ira 40 besene sona wala kujuni ya ruwen wo yu ira borosa besene sona ama ira sa ya 40 kana bakala ruwen wala no sona wo bolota bakala ruwen di sana no bolota ke so di sana wo bolota ay wo bolota bo de sulki so ce da talwa ko bi malomba de ka su fitala bina ira bende kabda na daya
kana bala daga malo bage dikeli irawo babalo tu babazu islam dana buktu bendi da bore bal buktu bado kuna malo nda bichara kada do da leta da sinjiri da choro bla so bala da kiwo belana so wulda bigal hirna dina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wulda se abege oro wala ayatul kursiyu so seri ban tanya ze kide ka deja nyangale ayatul kursiyu esana bur fe bundo nyana arjana ba fasidi sam nyazo wora arjana daga nyazo sallallahu alaihi wasallam be ka sura na doro qur'an da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala da amfane dina ba ya suratul mulk tabarakalladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ande bu eveda su wenu wo so lo ngale ka da batana bolawda awal ku junini badon vonai badon boso ton bolawda aba da goro da yilinda mase arwan ngale ki de wezu tan bene wala ki ge alheri de sura ga de kala ka da bata sura ko ne la ka tare nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa virim dogo na wa matana dogo na sese abige dogo na wal ku kar min ze mi de so am sa salawatu bitala e fok mi de no fok tu rodu e keti mi de tumbolo wa ese mo wala rike ifu mi de je wada bata enge se mozo arjanna no do wono su simite mozo wala na telege so la mi katar na arjanna so ila na katare lero ge ruani fo de kunyom e chozulum e fake na de ta kamene e so ru ko ne le katar na arjanna e so la katar na arjanna e so birina sese arjanna ruwe ni won foke wanjare do won foke ara fawre wa isuru kon wala ngi katar na arjanna so won jeng ide taro da bata duwa bulan ke da sababu tumuna ira arjanna da na tadage so birina sese qad aflaha almu'minun atikam malon bal kuli banablu wamba alladhina fi salatihim khashi'un wamba beze so bedum bembiye wezewa bani so den dar engese banablu wamba do ballan zakka abalo furuna zakka ballan na banablu wamba be ngeti bede tu bolo wordo bana bawalna ba si badalle bawalna worba de bakada zina wala e so ero dablam da irata arjanna de tumero bidabe sar mattu kono so bala da fa duni ci allah hira e so cer de talwa no foktu en gamle de halu do jono foktu dana so du chonate bungo no betala zaman na kire solom dana wa mate se bamba day yam ara abge kare mo gon bamba day solona abla malubi yo no bu domle e so lablam de ciwo wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi akhyar wa sallama taslima katiran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Jama'a wallahi eso kase de saiga duniya da jama'a darin kwata domin wimbi wala dana be baina sara au dado mazi wimbi wala dana be baina sara emona de sei